Hello students, welcome. Today I will explain some questions on tense correction which are frequently asked in different examinations including SSLC and SS. I am sure that this video will help you a lot to be 100% sure in answering tense correction in the examination. So let's begin. First question to all, I met him while Brigadier go to his office. That a simple past ase godike antobo past continuous kintu subject nai godike matro going. I met him while going to his office. Next, they Brigadier live in this place since 1970. Since ase or 1970 point of time godike present perfect continuous. They have been living in this place since 1970. Next, I wish I Brigadier be a bird. Yate imagination prokha koise enko khetrot I wish or pisot I be verbor were form ব্যবহার করা হয়. I wish I were a bird. Next, your letter Brigadier reached me yesterday. Yesterday ase godike simple past tense hobo. Your letter reached me yesterday. Next question ase he Brigadier make a doll now. Now ase godike present continuous. He is making a doll now. Next question, he Brigadier work here since 2011. Since as a point of time godike present perfect continuous. He has been working here since 2011. Next question, I Brigadier write the letter last night. Last night ase godike simple past. I wrote the letter last night. Next question, he Brigadier sit in the library when I saw him. When I saw him simple past godike anto hobo past continuous. He was sitting in the library when I saw him. Next, if I were you, I Brigadier not do it. If close to simple past ase godike hefale would aru verb root. Godike if I were you, I would not do it. Next question, the First World War Brigadier last for 4 years and ended in 1918. Last verb to thoka to simple past tense hobo. The First World War lasted for 4 years and ended in 1918. Next, the rubbish van Brigadier come again in the afternoon tomorrow. Tomorrow ase gotike ami yate simple future tense ব্যবহার করিম. The rubbish van will come again in the afternoon tomorrow. I'm present continuous tense ব্যবহার কৰিব পাৰিম. Next, recently the price of petrol Brigadier go up. ইয়াতে নিশ্চয় অৰ্থটো এনেকুৱা বুজাইছে যে পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িছে কিন্তু কমি যোৱা নাই এতিয়াও. গতিকে এটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স হ'ব. Recently the price of petrol has gone up. তে যদি আমি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰো তেন্তে অৰ্থটো এনেকুৱা হ'ব যে পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িছিল আকৌ কমি গৈছে. কিন্তু ইয়াতে অৰ্থটো এনেকুৱা হৈছে যে দাম বাঢ়িছে কমা নাই. গতিকে recently the price of petrol has gone up. Next আছে I Brigadier do a lot of work today. ইয়াতে I have done a lot of work today. তে বহুখিনি কাম সমাপ্ত হোৱা বুজাইছে. Next question, the train Brigadier leave before we reach the station. Before আছে simple past আছে গতিকে আনটো past perfect. The train had left before we reached the station. Next, I wish my brother Brigadier be here. ইয়াতে I wish the imagination প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে my brother were here. I wish my brother were here. Next, as he Brigadier cross the road, a bus knocked him down. A bus knocked him down simple past godike anto hobo past continuous as he was crossing the road. Next question, I Brigadier think of going abroad for quite some time. Yate think verbor present continuous tense hobo. I am thinking of going abroad for quite some time. Think to bajik kono karjo nohoy, etu murot eta thoka eta dharona bhaba godike etu present continuous tense ote ব্যবহার hobo. I am thinking of going abroad for quite some time. Next question, this paper Brigadier appear twice a week. It twice a week, thrice a week, once a month এবিলা শব্দ থাকিলে simple present tense হয়. গতিকে this paper appears twice a week. এটো এটা fact. Next, we Brigadier do our lessons when the lights went out. When the lights went out simple past গতিকে আনটো past continuous হ'ব. We were doing our lessons when the lights went out. Next, I usually Brigadier go to bed at 11 o'clock. ইয়াতে usually আছে গতিকে have it গতিকে simple present. I usually go to bed at 11 o'clock. Next question, all the answers to the questions Brigadier be wrong. ইয়াতে fact বুজাইছে গতিকে present indefinite. All the answers to the questions are wrong. Next আছে he Brigadier sit in the library when I saw him. When simple past আছে গতিকে আনটো past continuous. He was sitting in the library. Next question, I Brigadier wait for you since morning. ইয়াতে since as a point of time as a morning গতিকে I have been waiting for you since morning present perfect continuous. Next,
ফুটবল ব্ৰেকেটত আছে প্লে এভৰিৱেৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড এইটো এটা জেনেৰেল ট্ৰুথ ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ বুলিও ক'ব পাৰা গতিকে এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স হ'ব আৰু বাক্যটো পেছিভ ভইচত হ'ব যিহেতু ছাবজেক্ট ফুটবলটো ডুৱাৰ নহয় খেলা কামটো ফুটবলে নকৰে গতিকে পেছিভ ফুটবল ইজ প্লেড এভৰিৱেৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য টিচাৰ ব্ৰেকেটত আছে নো দ্য বয় ৱাজ লাইং ইয়াতে দ্য বয় ৱাজ লাইং পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ আনটো হ'ব চিম্পল পাষ্ট গতিকে দ্য টিচাৰ নিউ দ্য বয় ৱাজ লাইং নেক্সট কুৱেশ্যন হি ব্ৰেকেটত আছে ৱৰ্ক হিয়াৰ সিন্স 2009 সিন্স আছে পইণ্ট অফ টাইম গতিকে হি হেজ বিন ৱৰ্কিং হিয়াৰ নেক্সট when I reached the station যেতিয়া মই ষ্টেচন গৈ পাইছিলোঁ দ্য ট্ৰেইন ব্ৰেকেটত আছে লিভ নিশ্চয় লিভ এৰি আছিল নুবুজাব এৰি গৈছিল বুজাইছে গতিকে পাষ্ট পাৰফেক্ট হ'ব when I reached the station the train had left যদিও ইয়াতে when আছে তথাপিও ট্ৰেইন গুচি যোৱাটোৱে বুজাইছে গতিকে কামটো সমাপ্ত হোৱা বুজাইছে গতিকে পাষ্ট পাৰফেক্ট when I reached the station the train had left নেক্সট আছে আই ব্ৰেকেটত আছে গো টু দিল্লী টুমৰো তে টুমৰো আছে গতিকে চিম্পল ফিউচাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম আই শ্যাল গো টু দিল্লী টুমৰো অৱশ্যে ইয়াতে আই এম গোয়িং টু দিল্লী টুমৰো কাৰেক্ট নেক্সট আই ব্ৰেকেটত আছে ৰাইট এন এছে নাও তে নাও আছে গতিকে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ আই এম ৰাইটিং এন এছে নাও নেক্সট হুৱেন আই ৱেণ্ট টু হাৰ হাউচ শ্বি ব্ৰেকেটত আছে ছিং এ ছং হুৱেন আছে চিম্পল পাষ্ট আছে গতিকে আনটো পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ শ্বি ৱাজ ছিংগিং এ ছং নেক্সট I wish I ব্ৰেকেটত আছে নো হাৰ টু উইচ প্ৰকাশ কৰিছে যদি জানিলোঁ হেতেন গতিকে চিম্পল পাষ্ট আই উইচ আই নিউ হাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য মিটিং ব্ৰেকেটত আছে বিগিন হুৱেন উই এৰাইভড এট দ্য অডিটৰিয়াম এতিয়া আমি অডিটৰিয়াম গৈ পাইছিলোঁ মিটিং আৰম্ভ হৈছিল বুজাইছে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছিল গতিকে হেড বিগান যদি ইয়াতে হুৱেন আছে পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ নহ'ব The meeting had begun when we arrived at the auditorium. Next question. As soon as I came in, she ব্ৰেকেটত আছে leave. গতিকে as soon as I came in, simple past, and to have simple past, she left. To hate man, ব্ৰেকেটত আছে be the biggest crime. এটা moral truth বুলি ক'ব পাৰি, general truth. গতিকে to hate man is the biggest crime. Next question. Please stop singing. গান গোৱা বন্ধ কৰা বিকজ আই ব্ৰেকেটত আছে ট্ৰাই টু ৱৰ্ক ইয়াতে ট্ৰাই টু কোৱা সময়ত হোৱা ঘটনা গতিকে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ হ'ব এইটোক একচুৱেল প্ৰেজেণ্ট বুলি কোৱা হয় আই এম ট্ৰাইং টু ৱৰ্ক প্লিজ ষ্টপ ছিংগিং বিকজ আই এম ট্ৰাইং টু ৱৰ্ক নেক্সট আইচ ব্ৰেকেটত আছে ফ্ল'ট অন ৱাটাৰ বৰফ পানীত উপঙে এইটো চিৰসত্য কথা গতিকে আইচ ফ্ল'টছ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ ছাবজেক্ট আইচ গতিকে ফ্ল'টৰ লগত এছ আইচ ফ্ল'টছ অন ৱাটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হি ব্ৰেকেটত আছে গ' হোম ৱেন উই মেট হিম চিম্পল পাষ্ট গতিকে আনটো হ'ব পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ হি ৱাজ গ'য়িং হোম ৱেন উই মেট হিম নেক্সট কুৱেশ্যন আই ৱান্ট টু গ' ফৰ এ ৱাক বাট আই ব্ৰেকেটত আছে নট ফিনিছ মাই ৱৰ্ক য়েট ইয়াতে নট আছে আৰু য়েট আছে গতিকে এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স হ'ব আই ৱান্ট টু গ' ফৰ এ ৱাক বাট I have not finished my work yet. Perhaps it ব্ৰেকেটত আছে rain yesterday. ইয়াতে yesterday আছে গতিকে চকু মুদি past indefinite. Perhaps it rained yesterday. Next, you ব্ৰেকেটত আছে sleep for 3 hours now. ইয়াতে for আছে period of time আছে গতিকে you have been sleeping for 3 hours now. Next, we ব্ৰেকেটত আছে walk for 2 hours at a stretch and now we need to rest. ইয়াতো for আছে 2 hours period of time আছে গতিকে we have been working for 2 hours at a stretch and now we need to rest next I ব্ৰেকেটত আছে write the letter last night এটা last night আছে গতিকে past indefinite I wrote the letter last night next if I were you I ব্ৰেকেটত আছে not do it I were simple past আছে if clause গতিকে এফালে হ'ব would not do if I were you I would not do it next I wish I ব্ৰেকেটত আছে listen to my parents advice ইয়াতে অনুতাপ প্ৰকাশ কৰিছে ৰিগ্ৰেট প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে ফাৰ্ষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম ইয়াতে I wish I had listened to my parents advice next question I study in this college for the last 2 years study ব্ৰেকেটত আছে গতিকে for the last 2 years present perfect continuous I have been studying in this college for the last 2 years next cricket ব্ৰেকেটত আছে play only in a few countries এইটো এটা ফেক্সুৱেল ট্ৰুথ গতিকে এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট ক্ৰিকেট ইজ প্লেড অনলি ইন এ ফিউ কাণ্ট্ৰিজ পেছিভ ভইচ যিহেতু
ক্ৰিকেট টু ইয়াতে ডুৱাৰ নহয় ৰিসিভাৰ অফ দ্য অ্যাকশন গতিকে পেসিভ ক্ৰিকেট ইজ প্লেড নেক্সট আছে শি ক্ৰিকেটত আছে বি অ্যাবসেন্ট ফৰ এ মান্থ ফৰ আছে এ মান্থ আছে গতিকে প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হ'ব লাগিছিল কিন্তু বিৰ কন্টিনিউয়াস কেনেকৈ হ'ব গতিকে পারফেক্ট she has been absent for a month next football ব্ৰেকেটত আছে play all over the world এটো এটা জেনারেল ট্ৰুথ এটা ফ্যাক্ট গতিকে ফুটবল is played simple present tense all over the world next she behaves as if she ব্ৰেকেটত আছে know everything ইয়াতে unreal fact এটা বা ইমাজিনেশন গতিকে she behaves as if অৰ পিছত আমি simple past ব্যৱহাৰ কৰিম she behaves as if she knew everything next all English ব্ৰেকেটত আছে speak all over the world ইয়াতে জেনারেল ট্ৰুথ বা ইউনিভার্সাল ট্ৰুথ ক'ব পৰা গতিকে English is spoken all over the world simple present passive voice English to doer of the action নহয় receiver of the action গতিকে English is spoken next question if it ব্ৰেকেটত আছে rain we will not go future indefinite গতিকে if close to হ'ব present indefinite if it rains we will not go next question I wish I ব্ৰেকেটত আছে be a king ইয়াতে ইমাজিনেশন প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে I wish I were a king next question the earth ব্ৰেকেটত আছে revolve round the sun এটো এটা ইউনিভার্সাল ট্ৰুথ গতিকে simple present the earth revolves round the sun subject to third person singular the earth গতিকে verb revolve ৰ লগত s revolves next question it ব্ৰেকেটত আছে rain since morning ইয়াতে since আছে point of time আছে গতিকে present perfect continuous it has been raining since morning next question the prime minister ব্ৰেকেটত আছে come here tomorrow ইয়াতে এটা future plan বুজাইছে গতিকে এটো তিনটা টেন্সেৰ আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম simple present continuous আৰু simple future তে simple future ইউজ কৰো the prime minister will come here tomorrow present indefinite হলে the prime minister comes here tomorrow the prime minister is coming here tomorrow এটো present continuous তিনিটা কারেক্ট next question if you came here you ব্ৰেকেটত আছে see him close to আছে if you came here came to past indefinite গতিকে এফালে হ'ব would see him if you came here you would see him next question he ব্ৰেকেটত আছে be ill for a month for আৰু period of time a month আছে গতিকে he has been ill present perfect tense my friends ব্ৰেকেটত আছে come to meet me yesterday আছে গতিকে simple past my friends came to meet me yesterday next if it ব্ৰেকেটত আছে rain he will not come ইয়াতে he will not come এটো future indefinite গতিকে if close to হ'ব present indefinite if it rains he will not come next I ব্ৰেকেটত আছে read in this school since 2013 since আছে আৰু এটা point of time আছে গতিকে present perfect continuous I have been reading in this school since 2013 next আছে she never ব্ৰেকেটত আছে tell a lie never ever always every day এবিলাক থাকিলে simple present tense হয় habit বুজায় গতিকে she never tells a lie she to third person singular number গতিকে tell ৰ লগত s she never tells a lie next question you ব্ৰেকেটত আছে sleep when I entered the room when I entered the room simple past গতিকে আনটো হ'ব past continuous you were sleeping when I entered the room next question what ব্ৰেকেটত আছে do you now now আছে গতিকে present continuous গতিকে what are you doing now তুমি এতিয়া কি কৰি আছা next all the sun ব্ৰেকেটত আছে rise in the east এটা ইউনিভার্সাল ট্ৰুথ গতিকে the sun rises in the east next before we ব্ৰেকেটত আছে reach the station the train had arrived এটা আছে past perfect the train had arrived গতিকে আনটো হ'ব simple past before we reached the station the train had arrived next question I ব্ৰেকেটত আছে see the Taj Mahal ইয়াতে এটা এক্সপেৰিয়েন্স বুজাইছে গতিকে এক্সপেৰিয়েন্স প্ৰকাশ কৰোঁতে আমি প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ কৰো I have seen the Taj Mahal next question he ব্ৰেকেটত আছে live here for a long time for আছে আৰু period of time আছে গতিকে প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স he has been living here for a long time next I wish I ব্ৰেকেটত আছে know all this এটো এটা wish বা imagination বুজাইছে গতিকে simple past tense ইউজ কৰিব লাগিব I wish I knew all this এটা unreal expectation গতিকে I wish I knew all this next question English ব্ৰেকেটত speak all over the world এটো এটা ইউনিভার্সাল ট্ৰুথ গতিকে simple present tense English subject হিচাপে আছে গতিকে এটো
doer of the action নহয়, receiver of the action, গতিকে passive voice. English is spoken all over the world. So this is all for today. I hope this video will help you. If you have anything to ask me on tense, please go to the comment box below and ask questions. I will try to answer them. If you have not subscribed my channel yet, subscribe it now and press the notification bell for all to watch my videos first of all. If it was helpful to you, please like it and share with your friends. Finally, thanks for watching.